Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sumailah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajma'in wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Alhamdulillah fi hadhil munasabah al-thamin al-ghaliyah ar-rafi'ah sanadrusu kitab al-alfiyah aidan walaqad asalna ila hadzal bait ani fi darsil madi wa huwa wa jura bil fatati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da ar-radif. Wa fi hadhil munasabah sanadrus wa sanaqra qaul al-musannif waj'al nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi madlamah. Lakin qabla dzalika ayatul batalibat iqra'u al-abyad ani min qawlihi bil arifil fa'il musanna wa kila idza bi mudmarin mudhafan wusila ila qalihi mazlamah. Ya, bismillah. Astagfirullah. Bismillah. Bil arifil fa'il musanna wa kila idza bi mudmarin mudhafan wusila idza tasnani wasnatani kabalani wa fatayni Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Waj'al nahwi yaf'alanin nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Waj'al jadikan oleh kamu linahwi yaf'alani bagi seumpama lafad yaf'alani an-nuna nun jadikan oleh kamu nun
raf'an pada i'rab rafa atau sebagai tanda i'rab rafa. Wa tadaina dan juga pada lafaz tadina. Wa tas'aluna dan juga pada lafaz tas'aluna. Pada bait ini ada berapa catatan? Pertama, lafaz an-nuna itu di sana ada alif. Alifnya alif itlaq, bukan alif isnain. Bukan alif menunjukkan dua, bukan. Begitu juga tas'aluna. Tas'aluna gitu ya. Alifnya alif itlaq. Asalnya tas'aluna. Artinya pada fi'il mudhari seumpama lafaz yaf'alani. Dia ketika rafa alamat rafanya nun. Begitu juga pada lafaz tad'ina. Dia ketika rafa alamat rafanya nun. Asalnya tad'wina, wazannya taf'alina. Wa tas'aluna sama dia. Tas'aluna dia ketika rafa alamat rafanya nun. Ai thubutun nun au sabatin nun. Wa aswa dan membuang nun lil jazmi wan nasbi karena i'rab jazam wan nasbi dan karena i'rab nasab sima asala simatun ai alamatun tanda. Artinya pada lafaz yaf'alani tad'ina dan tas'aluna ketika jazam dan ketika nasab maka alamat jazam dan alamat nasabnya adalah hadfun nun, buang nun. Mana contohnya? Alam takuni litarumi mazlama. Seperti lafaz lam takuni litarumi mazlama. Nah, ini asalnya takunina. Masukin lam, jadi lam takuni. Asalnya tarumina. Masukin lam, jadi litarumi. Gitu ya. Qajamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Takunina. Lam takuni. Tarumina. Litarumi. Jelas nunnya dibuang gitu ya. Al-bayan penjelasannya al-af'alul khamsah maka ala nahwi yaitu fi'il yang ada ya atas umpama wazan taf'alani wa yaf'alani wa taf'aluna wa yaf'aluna wa taf'alina. Jadi pada kesempatan kali ini kita bicara tentang al-af'alul khamsah atau al-amthila al-khamsah. Sama ya. Artinya sesudah kita bicara tentang isim-isim yang pada isim tadi tanda i'rabnya adalah tanda i'rab niyabah, bukan tanda i'rab asal, bukan tanda i'rab asliyah. Dan itu kita sudah bicarakan sebelumnya seperti jama' mudzakkar salim, tasniyah dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bicara tentang fi'il-fi'il yang tanda i'rabnya adalah alamatnya niyabah, bukan alamat asliyah. Fi'il apakah itu? Yang tanda i'rabnya niyabah, yaitu yang disebut al-af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kapan dia disebut al-af'alul khamsah, fi'il mudhari tadi? Ketika bertemu nakra jamatan, ketika bertemu alif isnain, waw jama', ya muannas mukhatabah. Itu namanya al-af'alul khamsah. Nanti i'rabnya rafa, thubutun nun, jazam nasab dan jazam hadfun nun. Naqra al-af'alul khamsah. Rafa, thubutun nun, nasab, jazam, hadfun nun. Ayo bismillah. Jadi ketika kita bicara al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5, maka patokan yang gampang begini. Yaf'alu. Ya. Nanti plus alif isnain, plus waw, plus ya muannas mukhatabah. Ketika yaf'alu ketemu alif isnain, maka kita bilang yaf'alani. Tuh alif isnain. Kemudian taf'alani. Alif isnain. Yaf'alani di sini pakai ya. Kemudian taf'alani pakai ta. Sehingga yaf'alani taf'alani
yang tadinya yaf'alu, dia sekarang sudah ketemu alif isnen, sudah ketemu alif isnen. Ketika ketemu waw, apa jadinya? Yaf'aluna. Ya. Nah, ini ada waw nih tuh, ketemu waw. Dan taf'aluna. Waw. Ingat, sini ya, ta. Ya, ta. Harus dua-duanya, gitu ya. Ketika ketemu ya muannas mudhaf, taf'alina. Nah, ini ya muannas mudhaf. Taf'alina. Balas. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Tusamma af'alan khamsatan. Bismillah itu. Af'alun khamsa. Ini hafal khamsan itu. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, hafal khamsa. Gampang. Kalau kita mau cari misalkan yadribu. Yadribu. Jadikan ala palul khamsa. Jadi gimana? Yad, tag, yad, tag, tag. Alas, ketemu apalul khamsa. Misalkan yastakhriju, nakra jamatan, yastakhriju. Yastakhriju. Jadikan apalul khamsa, tastah. Lah, saya minta apalul khamsa. Gampang apa susah? Gampang gitu ya. Yang penting banyak latihan. Nah, apalul khamsa i'rabnya rofa subutun nun, nasab hadfun nun, jazam hadfun nun. Kok jadi bingung banget ya? Jazam hadfun nun. Alas ada huwa. Semuanya itu apalul khamsa, rofa subutun nun, nasab hadfun nun, jazam hadfun nun. Al-misal hakada. Perjamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Munzuru ila sabura. Huma yaf'alani. Huma la yaf'ala. Huma lam yaf'ala. Huma yaf'alani. Yaf'alani rofa nasabir. Rofa dia. Marfu. Alamat rafihi nun. Tandanya nun. Nun, itu ya. Ditegasin berapa kali biar jangan lupa. Tanda rofanya nun. Alif apa? Alif isnen atau domir isnen. Jadi alif di sini isim fil huruf. Isim domir. Nun di sini isim fil huruf. Nun, huruf. Bukan isim. Kalau isim nanti harus punya kedudukan dalam i'rab. Kali lagi. Yaf'alani rofa nasab jazam. Alamat rafihi nun. Alas. Alif di sini isim fil huruf. Isim domir isnen. Nun di sini mada isim fil huruf. Jadi tanda i'rab rofanya nun. Ya, perhatikan. Naqra. Huma la yaf'ala. Yaf'ala. Rofa nasab jazam. Kenapa nasab? Karena depan ada lan harfun nasbin, lam harfun nasbin wa istiqbalin gitu ya. Yaf'ala rofa nasab jazam. Nasab mansubun. Wa alamatun nasbi hadfun nun. Alamat nasabnya buang nun. Naqra jamatan yaf'alani. Masukin lan. La yaf'ala. Nunnya kemana? Dibuang karena ada nasab. Walas. Lam yaf'ala rofa nasab jazam. Majzumun. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Buang nun.
Nakra jamatan. Yaf'alani. Lam yaf'ala. Allah saya milauna. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Mada? Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati dan seterusnya. Ila akhiril ayat. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Aina al-qalul khamsah? Taf'alu sama ya. Nakra lam taf'alu. Taf'alu rafa nasab jazam. Limadha majzum li'anna qablahu lam. Walam huwa walam ya harfu jazmin wa nas harfu jazmin wa qalbin. Itu ya. Kelas wa nafin. Taf'alu rafa nasab jazam. Alamatu jazmi harfun nun. Nakra jamatan taf'aluna. Lam taf'alu. Walan taf'alu. Taf'alu rafa nasab jazam. Alamatu nasihi kelas. Nakra jamatan taf'aluna. Lan taf'alu. Rahimillahuna. Jadi kesimpulannya i'rab al-af'alul khamsah rafa subutun nun, nasab jazam hasfun nun. Gampang sebenarnya. Penting apal. Kalau apal udah gampang. Kalau tidak apal gampang apa susah? Susah, nggak apal dia. Jadi sebagian santri masih pusing. Apa itu apalul khamsah? Pusing dia. Berapa kerubuk nyari. Padahal gampang prinsipnya. Kullu mudhari ini tasala bihi aliful isnain awawul jami aw yaul muannatsatil mukhatabah. Bisa karena hafal. Ada yang bilang kita nggak perlu hafal, yang penting kita ingat. Sama nggak ingat sama hafal? Hah? Sama nggak? Sama. Ingat itu kan artinya hafal gitu ya. Saya nggak ingat, berarti nggak hafal atau lupa sama hafalan, kan gitu ya. Tapi suka bingung, kita nggak perlu hafal. Yang penting pada saat dibutuhkan kita ingat. Jadi seolah-olah ingat dan hafal itu beda. Padahal sama apa beda? Sama gitu ya. Ingat itu kan karena ada di otak. Nah ada di otak itu ya hafal kan gitu ya. Min khilal kitabah naqra jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaf'aluna. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi subutun nun niyabatan anid dhammah li annahu minal af'alil khamsah. Lam yaf'alu yaf'alu lam yaf'alu lam harfun nafin wa jazmin wa qalbin yaf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nun niyabatan anis niyabatan anis sukun. Ikra niyabatan anis sukun. Liyano minal af'alil khamsah. Lan taf'alu ilun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi hazfun nun niyabatan anil fathah li'annahu minal af'alil khamsah. Jadi ingat sama hafal sama apa enggak? Sama. Jangan dibedain. Kita mau nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting ingat ya. Sami mawon sama aja bohong. Ya, karena abi mami sama itu antara hafal dan ingat itu ya. Jelas. Min khilalil kitabah. Ana aqra al bayan. Mayali min al bayan. Wa irabuha yakhtalifu amma arafna fil asli.
Dan iroban afalul khamsah dia berbeda amma arafna fil asli, dari iroban yang kita pahami fil asli pada asalnya. Ada satu rofa, doma, nasab, fathah, jar, kasroh, jazm, sukun gitu. Jadi emang harus dihafal ya. Nah, diingat itu ya dihafal gitu ya. Faya la turfa bid-dhammati, maka dia afalul khamsah dia tidak dirofakan dengan doma. Wala tunsabu bil fathah, dan tidak dinasabkan dengan fathah. Wala tuzzamu bisukun, dan tidak dijazmkan dengan sukun. Bal turfa'u bi thubutin nun, tetapi dia dirofakan dengan tetapnya nun. Wa tunsabu wa tujzamu bi hadfin nun, dinasabkan dan dijazmkan dengan buang nun. Qala ta'ala qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan, surah Yusuf. Tastaftiyani, rofa, alamatu rafihi thubutun nun, limadha liano minal afalil khamsah, thubutun nun niyabatan anid dhammah. Tastaftiyani, masukin lam, lam tastabtiya, masukin lam tastabtiya. Wa qala fa illam taf'alu wa lam taf'alu, ada halas anifan al-Baqarah. Wa bil hadithi yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru. Yassiru, permudahlah, wa la tu'assiru, jangan persulit. Wa basyiru, beritakan berita gembira, wa la tunaffiru, jangan takut-takutin. Sehingga pada lafaz wala tu'assiru itu ya. Wala tunaffiru. Kelas di sini alamatnya buang nun, hadfun nun. Wa qaulil musannif, perhatikan yang ada pada baitnya sekarang ya. Lam takuni litarumi mazlamah. Lam takuni asalnya takunina pakai nun. Kemudian karena ada lam di depannya, lam takuni, sehingga takuni fi'lun mudhari'un majzumun bilam, wa alamatu jazmihi hadfun nun niyabatan an sukun liano minal afalil khamsah. Litarumi asalnya tarumina, kemasukan lam. Lamnya lam apa namanya? Lam juhud. Gitu ya. Lam juhud. Bukan lam nafi, nafinya ada pada lam tadi ya. Lam juhud, ay li taukidil juhud, untuk memperkuat juhud, pengingkaran, peniadaan. Lam takuni, dia lamnya lam nafi. Lam takuni itu udah menjadi negatif, tidak. Kemudian ada lam, lamnya namanya li taukidil ingkar, li taukidil juhud, li taukidil nafi, untuk memperkuat nafi. Li tarumi aslu tarumina, masukin lam juhud, li tarumi. Ala sunnah mawjud al-i'rab wa nuribu hakadha, dan kita mengi'rabnya seperti ini. Lam adatun nafin wa qalbin wa jazmin. Lam harfun nafin wa qalbin wa jazmin. Huruf yang menafikan fi'il mudhari, huruf yang membalik arti fi'il mudhari sehingga artinya mudi, telah berlalu. Huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Takunu fi'lun mudhari'un mazzumun wa alamatu jazmi hadfun nun niyabatan anis sukun liano minal afalil khamsah. Ainal fa'il fi lafzi lam takuni, al fa'il aina ya. Idzan ya huna isim bil huruf sim do dhamir. Li tarumi allamu lamul juhud. Tarumi fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban badala mil juhud. Wa alamatun nasbihi hadfun nun. Asala tarumina, masuk lam juhud li tarumi. Nah cuman lam juhud itu di depan harus ada makana aw lam yakun. Maka jamaah bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu lamin qablahu makana aw lam yakun falil juhudi bana. Ciri-ciri lam juhud itu di depan ada makana. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Lam yakunillah liyaghfira lahum. Jadi ada makana dalam yakun. Wa manasima alamah. Arti sima adalah alamatun tanda. Alhamdulillah selesai sudah. Kita bicara tentang al-af'alul khamsah. Kesimpulannya pertama, al-af'alul khamsah adalah setiap fi'il mudhari yang ketemu dengan alif isnain, waw jamad dan ya muannas mukhatabah. Oleh karena itu sebagai latihan
kalian cari fi'il mudhari dari domir huwa yadribu, wa yansuru, wa yarji'u, wa yastakhriju, wa yamutu, kemudian tinggal dikaitkan, disambung dengan alif isnin, waw jamad, dan ya muannas mukhatabah, jadilah dia, lahirlah dia, al-af'alul khamsah. Jadi gampang sebenarnya ya. Kelas. Kemudian af'alul khamsah dia alamat i'rabnya niyabah, bukan asliyah. Sehingga ketika rafa alamat i'rabnya subutun nun niyabatan anid dhammah. Ketika nasab hazfun nun niyabatan anil fathah. Ketika jazam hazfun nun niyabatan anis sukun. Alhamdulillah selesai sudah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali alfiyah. Kita bicara tentang isim mu'tal. Isim mu'tal akhir. Jadi bukan fi'il mu'tal doang. Dalam isim juga ada isim mu'tal. Bukan hanya dalam fi'il doang, ada fi'il mu'tal. Dalam isim juga sama, ada isim mu'tal. Bil khusus nanti kita akan bahas isim mu'tal akhir bil alif. Isim mu'tal akhir bil ya yang dikenal dengan al-ismul maksur wal ismul mamdu. Al-ismul maksur wal ismul mangkus. Itu ya. Alas ikra min bil alif irfa'il musanna. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alif irfa'il musanna wa qila ila mimbarin mudhafat kusila. Tilka kaza kasnani wasnatani karanani wa katari diyani wa tafdhul yati jani al-alif karun asban ba'da fatin qawli farfaqi wawin wadi yajarwasi bisaliman yami hamili wa musbidi wa shibidani wa dinisuna wa babuhuri qawal aduna ul wa alamuna ilihuna wa alumujana wa sinuna wa babu wa misla ila qadarin tarbahu wa inda qawmin yatarikatuna fadkurin wa adiyata wa qulna madrikasinin laqa wa lulu mazriya wa munakidi bi'asi takasa malu depan nabi wa mabita wa alifin qadumira yusaru bin jari wa bin nasbima kaza kunatu wala disman qadurin kanan bihatihi ta'amutu bil wasrotin fathati malayan sorry malam yudhafan yakubada al-wajib wajalin nawiyam ala dimuna wa qanwatanina wa tas'aluna wa rasuhalil ilmi wa nasbisima kalam takunin tahumi wa salama Akhtim ikra kafaratil majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.